holy hours of the Sabbath, but making the most of these very special gifts God is giving us. Saya percaya saudara tidak menyia-nyiakan pemberian Tuhan, yaitu hari Sabat, dan kita akan gunakan karunia yang paling indah ini dengan sebaik-baiknya. We're invited back to study the wonderful subject of God's way as seen in the sanctuary. Kita kembali mempelajari satu topik yang sangat luar biasa, yaitu mempelajari jalan Tuhan di dalam bait suci. So let us have a word of prayer and we're going to go straight to God's word. Jadi mari kita berdoa, kemudian kita akan langsung mempelajari firman Tuhan. Let's pray. Dear Father, thank you so much for this time. Bapa, terima kasih banyak untuk waktu ini. Heavenly Father, thank you for the fellowship and the gift of the Sabbath day. Bapa, terima kasih untuk persekutuan dan pemberian akan hari Sabat. Thank you, Lord, for choosing to love us so faithfully. Terima kasih Tuhan untuk mengasihi kami dengan begitu setia. Thank you, God, for choosing to be by our side through all the trials and troubles of life. Terima kasih Tuhan karena selalu berada di sisi kami ketika kami melalui ujian dan pencobaan dalam kehidupan kami. Thank you for bringing us through this past week. Terima kasih untuk menolong kami melalui minggu ini. And thank you, Lord God, for giving us this precious opportunity to worship together as a family. Dan terima kasih untuk memberikan kami kesempatan beribadah sebagai satu keluarga. We thank you, God, because there are so many precious truths to learn. Terima kasih Tuhan karena begitu banyak kebenaran-kebenaran yang indah untuk dipelajari. We thank you, God, for the ministry of the Holy Spirit who continues to teach us these beautiful truths. Terima kasih untuk pelayanan Roh Kudus untuk terus mengajar kami kebenaran-kebenaran yang indah ini. Please speak to us again, Lord. Tolonglah untuk berbicara sekali lagi kepada kami, Tuhan. Please lead us again through your Holy Spirit. Tolong tuntun kami melalui Roh-Mu sekali lagi. We claim your presence and power. Kami menuntut hadirat-Mu dan kuasa-Mu. We praise you in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Welcome again, friends. Selamat datang lagi, saudara-saudara. Sometimes I feel like asking if people could share what they've learned, but then I also feel like I might embarrass myself. Seringkali saya merasa pengen nanya bagaimana respon saudara terhadap pelajaran yang sudah diberikan, tapi saja saya akan mempermalukan diri saya nanti. But very briefly, let's try. Is there someone who'd like to share what have you learned individually, not just intellectually, but what have you learned that has helped you in your individual walk with the Lord? A message that you've learned in this series from the sanctuary. Anyone who would like to share. Tapi kalau ada 1-2 orang yang mau membagikan apa yang mereka alami, yang mereka rasakan secara pribadi melalui pelajaran ini, kalau ada dipersilakan. Anyone, just one person. Just would like to hear. Oke, hanya 1 orang saja. 1 orang saja kalau ada. No one? Tidak ada? Okay. All right. Well, we'll. Oh. Hari yang kemarin itu malah apa ya? Saya lupa catatan di mana saya cari. Pelajaran kemarin. Minggu lalu maksudnya atau? Ya. Minggu lalu tidak ada pelajaran, Om. Oh, yang mana? Iya. Tidak ada pelajaran ya? Tidak ada, tapi setiap Sabtu sore mengenai bait suci
Jadi kalau ada tanggapan silakan Om. Ya, bait suci ini kalau tidak salah di imamat ya. Iya, Keluaran. kalau boleh kasih tanggapan Om, karena itu yang dia minta. Kalau ada tanggapan tentang apa yang dirasakan pelajarannya mengenai bait suci, apa ada yang bisa feedback, dia ingin ada feedback. Ya, mengenai bait suci ini kan ada beberapa pendapat ya mengenai bait suci ini. Bait suci ini sama dengan kemah kan ini, kemah Allah ya. Yang dia mau respon, kalau Om ada respon terhadap apa yang dipelajari. Oh ya, itu respon saya itu baik sekali. Baik sekali, kita lebih mengerti lagi mengenai bait suci ini. Itu respon saya. Jadi saya lebih mendalami lagi mengenai bait suci ini. My response to the study of the sanctuary, Brother Ronald, is that this is very good. I know more about the sanctuary. Thank you so much. Praise God. Praise God. Praise God. God bless you, brother. Thank you for sharing. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk membagikan itu, Om John. Terima kasih. Ya, sama-sama. Praise the Lord. Praise the Lord. God is super faithful. Puji Tuhan, Tuhan adalah Allah yang super kesetiaannya. Our Sister Grace is sharing that it is necessary that when we enter into the sanctuary, that we lay all at the altar of sacrifice as a living sacrifice. Praise the Lord for that. Terima kasih untuk kesaksian itu. Puji Tuhan. Sangat penting ketika kita memasuki bait suci, kita memberikan korban ya, memberikan korban. All right. Right. I'm going to request our host if I could share my screen, please. That would be very helpful. Okay. All right. All right. That should work. All right. Praise God for just this wonderful privilege to be able to study God's word, and especially to be given this time to study as a family. God has been very faithful. Adalah suatu kesempatan istimewa boleh mempelajari lagi firman Tuhan, khususnya pada saat seperti ini kita bisa mempelajari firman Tuhan sebagai satu keluarga. Our theme through the study has been learning God's way. Tema dari seri pelajaran Alkitab kita adalah learning God's way, mempelajari jalan Tuhan. And it's amazing how God is revealing to us, as the Bible tells us, God's way, Psalm 77:13, that God's way is in the sanctuary. Dan begitu luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan jalannya kepada kita, dan di dalam Mazmur 77 ayat 14 dikatakan bahwa jalannya Tuhan ada di bait suci. Hence, if you're seeking God's way, you should be looking in the sanctuary. You should be studying the sanctuary. Dan kalau saudara mau mempelajari jalannya Tuhan, itu hanya bisa dipelajari melalui bait suci. Well, we studied the appeal of the Lord to enter the sanctuary. Kita sudah mempelajari undangan Tuhan untuk memasuki bait suci. We studied that when we enter, we look at the altar of burnt offering. Dan kita sudah mempelajari itu ketika kita memasuki bait suci dan mempelajari mengenai mezbah korban. The next article was the laver. Furniture yang berikut adalah bejana pembasuhan. And we find that this is the part of the daily ministry of the priest. Dan kita mendapati bahwa ini adalah pelayanan harian daripada imam. We find also, as we were studying, we found how God is seeking to burn. He's seeking to appeal to us to lay ourselves on the altar. Dan bagaimana kita mempelajari Tuhan mengundang kita untuk
menaruh diri kita di atas mezbah, but then we studied we as God's children need to be taking the next step to the laver. dan kita juga mempelajari bahwa kita harus mengambil langkah berikutnya kepada bejana pembasuhan sebagai anak Tuhan. We studied how this was a place the priest would constantly be cleansing himself when he was to partake at the altar of burnt offering, or in the holy place he was to wash himself here. Dan kita juga mempelajari bahwa setiap kali imam akan memasuki bait suci, dia harus mencuci kaki dan tangannya. And so in other words, friends, this was a place the priest spent a lot of time at. Dengan kata lain bahwa imam menghabiskan begitu banyak waktu di bagian ini. We also studied that the laver is filled with water. Kita juga mempelajari bahwa air melambangkan pembasuhan, ya. And that's the water that was used to do the washing. Dan air ini yang digunakan untuk melakukan pembasuhan. And we also studied from John 7 that the water was representative of the Holy Spirit. Kita juga mempelajari dari Yohanes 7 bahwa air itu melambangkan Roh Kudus. In other words, the Lord teaches us how there is a need to be dead to self at the altar and to be filled with the Holy Spirit. Kita juga mempelajari bahwa kita harus mati di mezbah korban, dan di bejana pembasuhan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. That as the Lord crucifies self, we also ask for him to fill us and empower us with his Holy Spirit. Jadi sebagaimana Tuhan disalibkan, kita juga harus meminta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. That we found out then prepares us to enter into the holy place. Dan kita dipersiapkan untuk memasuki bilik yang suci. We studied unless self is dead and the Spirit infilling is in our life, we're not ready to enter the experience of the holy place. Kita sudah mempelajari, kecuali kita mati kepada diri dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak siap untuk memasuki bilik yang suci. Now, in the holy place, we enter and we find the golden lampstand on the left-hand side. Ketika kita memasuki bilik yang suci, kita mendapati 7 kekedian di sebelah kiri kita. We find the table of showbread on the opposite side. Dan kita mendapati meja roti sajian di depannya. And we found that there is an altar of incense in the middle. Dan kita mempelajari di tengah-tengahnya ada mezbah dupa. We also found out that just after this altar is a veil that separates the holy from the most holy. Dan tepat di depannya itu ada tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. We studied that this was another place where the priest spent a lot of time as he prayed for the forgiveness of the sinner outside. Kita juga mempelajari bahwa ini adalah satu tempat di mana imam juga menghabiskan banyak waktunya sementara dia berdoa. But then we also noticed how all these articles in the holy place represented some very deep spiritual experiences. Dan kita juga mempelajari bahwa perabot-perabot yang ada di bilik yang suci ini juga menyatakan pengalaman kerohanian yang dalam. We studied how the altar of incense was representative and connected to prayer. Kita mempelajari bagaimana mezbah kemenyan atau mezbah dupa ini terhubung dengan doa. Studied how the table of bread was representative of the word. Kita juga mempelajari mengenai meja roti sajian, roti melambangkan firman Tuhan. And the candlestick is the church, and God's church is to be a light-bearing church, a light-reflecting, a light-shining church. Dan 7 kekedian melambangkan gereja, bagaimana gereja harus memancarkan terang dan menggambarkan, menyampaikan firman Tuhan. We studied then that prayer, Bible study, and witnessing, these are the 3 legs of a Christian. Kita mempelajari bahwa belajar Alkitab, berdoa, dan bersaksi adalah
3 kaki daripada seorang Kristen. So a good question to be asked is, how are your legs doing today? Jadi pertanyaan yang baik untuk ditanyakan adalah bagaimana dengan kaki saudara saat ini? Some have not used one of their legs. And so when you don't use a body part, it sort of loses its strength, it shrinks. Ada mungkin yang tidak menggunakan satu dari kaki-kakinya, dan kalau tidak digunakan, maka kekuatannya akan berkurang. Some of us have short legs because we've not been exercising them. Ada yang kakinya pendek karena tidak berolahraga. Now, right after this is the most holy place where we find the Ark of the Covenant. Dan tepat di belakang tirai ini ada bilik yang maha suci, di mana kita temukan tabut perjanjian. But before we talk about the most holy place, the Ark of the Covenant and its beautiful truths, there's another area that we want to pay attention to. Namun sebelum kita mempelajari mengenai tabut perjanjian ini dengan kebenaran-kebenarannya yang luar biasa, kita akan mempelajari satu bagian. Now, this particular place is the veil that separates the holy from the most holy. Bagian yang kita akan pelajari ini adalah tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci. And this is a very important place to study. Dan ini adalah bagian yang penting untuk dipelajari. You see, when we look at this sanctuary, there were veils at every entrance. Ketika kita mempelajari bait suci, ada tirai di setiap pintu. And so whether you were entering into the outer court, there was a veil. Apakah saudara masuk ke pelataran bait suci, ada tirai. Whether you were entering the holy place, there was a veil. Or whether you were entering the most holy place, there was a veil. Dan ketika saudara memasuki bilik yang suci atau bilik yang maha suci, ada tirai. The question is, what does this really teach us? Pertanyaannya, apa yang diajarkan dari tirai-tirai ini? I mean, after all, it's just a curtain, brother. What do you expect us to learn from that? Ini kan hanya tirai, ya. Apa yang mau dipelajari dari tirai? Well, actually, let's go see what the Bible says. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. As if you could read Exodus 26, verse 31. Exodus 26, 31. Mari kita buka di dalam Keluaran 36 ayat 21. 36:21, is it? 26:31. Sorry, 26:31. Oh, di dalam Keluaran 26 ayat 31, firman Tuhan berkata, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Now, if you pay attention, the Bible says, you will make a veil, a curtain of blue, purple, and scarlet. Kalau saudara memperhatikan warna dari tirai atau tabir itu adalah ungu tua, kain ungu muda, dan kermisi. We're also told that the veil is going to be made of fine linen. Dan harus dibuat oleh lenan halus. Now, we're also told that on this veil, there were cherubs, angels that were embroidered onto this. Dan haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Now, what's important to recognize is that this is the only veil, the veil that separates the holy from the most holy. This is the only veil that had the cherubs on it. The other two veils, the entrance to the outer court and the holy place, did not have cherubs. Jadi tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik yang maha suci ini satu-satunya tirai yang ada kerubnya. Kalau bilik waktu tirai
bilik suci maupun di pelataran bait suci tidak ada. What's important to notice about that Yang penting untuk diketahui tentang hal ini adalah is that in the most holy place is the Ark of the Covenant, where God's glory comes and dwells, and God speaks to Israel from there. yaitu bahwa di bilik yang maha suci ini ada tabut perjanjian, di mana itulah tempat Tuhan hadir dan Tuhan berbicara dari sini. And if you notice, angels are just outside on this veil. Cherubs are embroidered just where God is, just to get to God. It's sort of like these angels are just there. Jadi dengan ditaruhnya di tirai ini, malaikat-malaikat ini seakan-akan malaikat-malaikat ini ada di hadirat Tuhan. It's actually a very beautiful picture of a depiction also of the heavenly sanctuary. Jadi ini juga adalah gambaran yang indah dari bait suci surgawi. In Isaiah 6, for instance, Isaiah sees God on his throne and so thousands upon thousands of angels surrounding him. Di dalam contohnya Yesaya pasal 6, Yesaya melihat Tuhan di bait suci yang diliputi atau disertai oleh ribuan malaikat. You would also remember that when Adam and Eve were put outside the garden where God was, then a cherub was kept at the entrance, if you still remember. Kalau saudara ingat ketika Adam dan Hawa juga diusir keluar dari Taman Eden, di mana Tuhan hadir, ada juga kerub di sana. Just to refresh your memory, Pastor, if you could read for us Genesis chapter 3, verse 24. Genesis 3:24. Untuk menyegarkan ingatan saudara, mari kita baca Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. So we're told there how God had put cherubs at the entrance after God put Adam and Eve out of the garden. Jadi kita dapati bahwa Tuhan menaruh kerub di jalan memasuki Taman Eden sesudah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. By the way, if you notice, they were keeping the way, they were guarding the way to the tree of life. Kalau saudara perhatikan, mereka menjaga jalan ke pohon kehidupan. In symbolism, you recognize God really is the tree of life. In other words, he is the source of life. Ini adalah simbol dari Allah sendiri karena dia adalah sumber kehidupan, dia adalah pohon kehidupan. Interestingly, angels, these cherubs, were guarding the way to God. Dan menariknya bahwa kerub sedang menjaga jalan kepada Tuhan. And in the sanctuary, we're again seeing that truth repeated, how there are cherubs at the entrance of the most holy place, guarding the way, in a sense, to the presence of God. Dan di dalam bait suci ini dinyatakan dengan di tirai ini ada kerub seakan-akan menjaga jalan kepada Tuhan. Here's the question that needs attention. Ini pertanyaan yang perlu diperhatikan. As you can see in the picture, and as Exodus 26:31 just told us, that the veil was to be made of blue, purple, and scarlet. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam Keluaran 26 ayat 31, bahwa warna daripada tirai itu adalah biru, ungu tua, dan kermisi. I believe the question to be asked is, why were those particular colors employed? Why were those colors used? Pertanyaannya adalah kenapa warna-warna ini yang digunakan? Well, let's go and find out. And here's just I don't want to call it a warning, sort of just wanting you to prepare for what we're going to study. Ini bukan amaran, tapi ya supaya mempersiapkan kita apa yang akan kita pelajari.
And the reason why I said I need you to prepare, because after the study, your favorite color might change. Ya, kenapa alasannya saya bilang saudara harus siap-siap, karena bisa saja sesudah pelajaran ini warna favorit saudara berubah. So, well, just giving you a heads up, if there's a change in your favorite color, well, you know why it is that way. Supaya kalau saudara merubah warna favorit saudara, saudara sudah siap. So we're going to start with the color. We had the color scarlet as you look at it in Exodus 26:31, and we're going to start with the color scarlet, which is red. Kita akan mulai dengan warna kermisi atau merah. And let's find out what that would represent in Scripture. Dan mari kita cari tahu simbol dari merah itu apa di dalam Alkitab. Now, Pastor, if you could please read for us 2 Kings chapter 3, verse 22. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 22. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air, itu tampaklah kepada orang Moab bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. If you notice, the Bible tells us that the Moabites saw the water on the other side as red as blood. Alkitab mengatakan bahwa tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. As red as blood, notice that. Perhatikan, merah seperti darah. We see red's association with blood. Saudara lihat bahwa merah berasosiasi dengan darah. Now, all of this will become very significant when we finally find out more about the veil itself, but we're just looking at the colors at the moment. Red and its association with blood. And let's see what the Bible says in Hebrews 9:22 about that red blood. Hebrews chapter 9 and verse 22. Kita akan lebih dalam mempelajarinya sementara kita mempelajari tentang tirai ini, tapi sekarang asosiasi dari merah itu adalah darah, dan mari kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Now, Hebrews 9:22 says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. So we find that God actually sacrificed a great deal for his people. Jadi kita mendapati bahwa Tuhan sebenarnya sangat berkorban untuk umatnya. And this is something he really wants us to appreciate, to keep in mind. Dan ini sesuatu yang dia mau kita hargai dan ingat dalam pikiran. We're finding out that without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kita mempelajari bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. And we recognize that God himself stepped into the gap, and Jesus laid down his life, shed his blood so that our sins could be forgiven. Dan kita melihat bahwa Tuhan melangkah untuk menyelamatkan kita, dan Yesus sendiri telah menyerahkan dirinya untuk kita. So we're seeing the close association of the color red with blood, and particularly the sacrifice of Jesus for his people. Jadi warna merah asosiasinya sangat kental dengan darah dan pengorbanan Yesus. Now, there's another interesting color, which is the color blue. Kemudian ada warna berikutnya yang menarik, yaitu warna biru. To study this, I'd like you to go with me to the book of Exodus, chapter 24. Untuk mempelajari ini, mari kita buka di dalam Keluaran pasal 24. So if you look at Exodus 24, please take a look at verse 10. Exodus 24, verse 10.
Di dalam ayat 10, Keluaran 24 ayat 10, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Now, we're given some interesting details there. Kepada kita diberikan beberapa rincian. The scenario is that if you notice carefully, Moses is up on the mount. Musa ada di gunung. And we find that Nadab, Aaron, Abihu, 70 of the elders, they were all with him. Dan kita dapati bahwa Harun, Nadab, dan 70 tua-tua bersama dengan dia. You can read about this, I guess, in verse 9. Verse 9 of Exodus 24 will give you these details. Dan ini ada di dalam ayat 9. But then verse 10 tells us they saw the God of Israel. Dan kemudian ayat 10 mengatakan bahwa mereka melihat Allah Israel. And under his feet were, as it were, a paved work of sapphire stone. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Now, that's interesting. Ini menarik. Because if you pay very close attention to the text, Karena kalau saudara mempelajari ayat ini dengan seksama, where God's throne is, there is a paved work. Where this throne is established, it's established on a paved work of sapphire stone. karena dikatakan di sini Tuhan berjejak pada batu nilam buatan. So we find this interesting. Jadi kita mendapati ini menarik. What's also interesting is that this is taking place very interestingly in the light of God giving Moses his commandments. Dan ini terjadi dalam konteks Tuhan memberikan Musa 10 hukum. In fact, the reality was they had gone up, Moses, Aaron, and the 70, they had actually gone up to confirm the covenant God had made with his people. Dan Musa, Harun bersama dengan 70 tua-tua telah naik ke gunung itu untuk meneguhkan perjanjian dengan Tuhan itu. In fact, if you're looking at verse 10 again, Bahkan kalau saudara melihat lagi ayat 10, they see God and a paved work of sapphire stone under him. mereka melihat Allah dan kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. And if you read verse 11, Pastor, if you could read verse 11, please. Kemudian kalau kita baca ayat 11, tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka Now the Bible says, lalu makan dan minum. they saw God and they did eat and drink with God. Nah, sekarang dikatakan bahwa mereka pemuka-pemuka ini melihat Allah dan makan dan minum. And it's interesting to note, friends, Dan menarik untuk memperhatikan that they're eating and drinking with God. Mereka makan dan minum bersama-sama Allah. This is after the people of Israel have made a covenant with God. Ini sesudah orang Israel membuat perjanjian dengan Tuhan. And this act of eating with God was sort of strengthening the covenant. Dan tindakan makan minum ini seperti meneguhkan perjanjian itu. This is a tradition that is followed even today. Dan ini adalah satu tradisi yang masih dipelihara hingga hari ini. When two companies enter into a deal, Ketika dua perusahaan membuat satu perjanjian, then the companies they go out and have a celebratory dinner. maka dua perusahaan ini akan makan bersama sebagai perayaan. Perhaps a more familiar experience is that when two people get married, after the marriage ceremony in the church, everybody goes to eat together.
mungkin yang lebih nyata pengalaman dari pernikahan. Sesudah terjadi pernikahan di gereja, maka semua orang akan pergi ke resepsi untuk makan. So we see that's what is unfolding in Exodus 24. Jadi inilah yang terjadi di dalam Keluaran 24. Now, it's interesting if you notice in verse 12 of Exodus 24, Menarik kalau saudara perhatikan di dalam ayat 12 pasal 24, as if you could read please that text. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Now, if you notice carefully, here God is asking of Moses to come up and God is going to give him the 10 commandments. Kalau saudara perhatikan di sini, Tuhan meminta Musa untuk naik dan dia akan memberikan loh batu 10 hukum itu. Now, what we want to understand Sekarang apa yang kita mau pahami adalah is that if you read the Hebrew of verse 12, kalau saudara baca bahasa Ibrani dari ayat 12 ini, in the English it just says, God says, I will give you tables of stone. di dalam bahasa Inggris hanya disebutkan bahwa Allah akan memberikan loh batu. But if you look at it in the Hebrew grammar, it says, I will give you tablets of the stone. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan aku akan memberikan kepadamu tablet of stone. Yeah, the tablets of the, so let me just explain, Pastor. So the difference is in the English, it just says, God says, I will give you let me read verse 12 again. God says, yeah, I will give you tables of stone. That's what the English says. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa aku akan memberikan kepadamu loh batu. Itu versi bahasa Inggris. But the Hebrew grammar says, I will give you tablets of the stone. Tapi dalam grammar bahasa Ibrani, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu loh dari batu itu. Now, why is God speaking like this? Kenapa Tuhan berbicara seperti ini? When you look at it in the context of the chapter, Kalau saudara memperhatikan konteks dari pasal ini, when God begins to say, I'll give you of the stone, people are wondering, what stone is God talking about? ketika Tuhan mengatakan, aku akan memberikan loh batu itu, orang bertanya-tanya yang mana yang dimaksudkan. And interestingly, within the passage, the only other stone that is mentioned is the sapphire stone under the feet of God, where this throne is established. Dan yang menarik, tidak ada batu yang lain kecuali yang batu nilam. Now, in other words, when God says, I will give you tablets of the stone, God was referring then to the only stone in the whole passage, which is the sapphire stone. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan loh batu, ya, Now, yang Tuhan maksudkan adalah batu nilam itu, tidak ada batu yang lain. if you've ever seen blue sapphire, it is a very expensive precious stone. Dan kalau saudara pernah melihat batu nilam, itu adalah suatu batu yang sangat mahal, yang kebiru-biruan. But you wonder what was the significance of this? Tapi mungkin saudara bertanya, apa sih pentingnya hal ini? In other words, the commandments were not just written on any random tablets of stone. God gave Israel these commandments on blue sapphire stone, from the very stone where his throne was established. Dengan kata lain, Tuhan tidak memberikan hukum ini dalam sembarangan batu, tapi pada batu nilam yang menyala kebiru-biruan. To better understand this, somebody saying, brother, you're making this up. Well, to better understand this, let's go to the book of Numbers chapter 15. Mari kita buka kepada buku Bilangan 15. Karena bisa saja ada yang bilang,
saudara mengarang-ngarang nih. So, Pastor, if you could read Numbers 15, starting from verse 37. Di dalam Bilangan 15 mulai ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubui benang ungu kebiru-biruan." Now, isn't that interesting? Verse 38, Tidakkah ini menarik di dalam ayat 38? that God is saying to Israel that they should put a ribbon of blue at the border of their garments. Karena Tuhan menyatakan kepada orang Israel bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. So throughout their generations, they were supposed to have this ribbon of blue around the bottom of their garment. Jadi untuk turun-temurun mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Now, where it gets strange is in verse 39. Yang agak aneh kita dapati di dalam ayat 39. Because the Lord says, "It shall be unto you for a fringe." Karena Tuhan mengatakan maka jumbai itu akan mengingatkan kamu That you may look upon it and remember all the commandments of the Lord. apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Now that's strange. Nah, ini agak aneh, ini aneh. Lord, why should people see blue color and be reminded of the commandments? That doesn't make sense. Tuhan, kenapa orang harus melihat warna biru dan itu mengingatkan kepada hukum? Ini tidak masuk akal. Lord, why would blue remind us of the commandments? Kenapa Tuhan warna biru mengingatkan hukum? Unless it was on that blue sapphire stone that God gave the commandments. So every time they saw blue, they were supposed to be reminded of the blue tablets of stone upon which the commandments were engraved. Ya, ini kecuali ini yang dimaksudkan adalah loh batu nilam itu yang mengingatkan kepada hukum. I find that very interesting. Saya mendapatinya bahwa ini sangat menarik. God's choice of the color. Pilihan warna yang Tuhan lakukan. In fact, let's read Psalm 50 and verse 6 and notice what the psalmist says. Psalm 50 verse 6. Mari kita pergi ke Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Oh, you're done. Okay, so the heavens shall declare his righteousness. That's the text, right? Yeah. Yeah. So notice how the psalmist is even saying, even when you look at the heavens declare the righteousness of God. Jadi pemazmur mengatakan langit memberitakan keadilannya. Now, wait a minute. When you look into the heavens, when you look into the sky, what color is the sky? Tunggu dulu. Ketika saudara melihat ke langit, warnanya apa ya? Well, don't ask me about the sky in New Delhi. Don't do that. Jangan tanya warna langit di New Delhi. Jangan tanya ya. Sometimes it's very polluted, and all you see is a brown sky. That's the sky you see. Jadi karena itu sangat polusi, yang kelihatan langitnya itu warnanya abu-abu, ya itu. But when you actually talk about clear sky, well, what color is the sky? Tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai langit yang bersih, warnanya apa ya? It's color blue. Warnanya biru. Have you ever wondered why? What color the water is, by the way? Warna dari air itu apa? Many people would say, "Oh, the color of the water is blue." Dan ada yang mungkin katakan, oh, warnanya biru. Well, we know that water has no color, but when you look at the sea, it looks blue. Why? Because it's reflecting the sky. Kita tahu bahwa air tidak berwarna
tetapi warna air laut biru karena dia merefleksikan langit. So that whether you looked into the sky or whether you looked down at the sea, you saw blue. Jadi apakah saudara melihat ke atas, apakah saudara melihat ke bawah, yang saudara lihat warnanya biru. But let's go back to Numbers 15:39. What was the purpose of this blue again? Mari kembali kepada Bilangan 15 ayat 39. Apa God daripada warna biru ini? God says you should have this blue ribbon, this blue a fringe, Tuhan mengatakan kamu harus membuat jumbai atau pada punca baju yang berwarna biru. and then God says so that you may look upon that fringe, look upon that blue ribbon, Supaya ketika kamu melihat kepada jumbai biru ini, and not just remember what does the Bible say, so that you may do them. Dikatakan itu akan mengingatkan kamu, dan bukan cuma mengingatkan, tetapi akan membuat kamu menuruti seluruh perintah Tuhan. So the Lord says the purpose of blue is to not just remind you of the commandments, but so that you may remember and then do the commandments. Jadi tujuan daripada warna biru ini bukan hanya untuk mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, tetapi juga supaya kamu melakukannya. So today, friends, when you look into the sky and see blue, Jadi saat ini saudara, ketika saudara lihat langit yang biru, when you look at the sea and it looks blue, dan ketika saudara melihat laut dan warnanya biru, what is that teaching us? apa hal ini ajarkan kepada kita? It is a reminder of how the Lord is teaching us. Every time we see blue, we are to be reminded to obey the commands, to do the commands. Setiap kali kita melihat warna biru, kita harus diingatkan untuk menuruti hukum Tuhan. Now, in the Bible, there's an interesting story. Di dalam Alkitab ada satu cerita yang menarik. Let me see. Let me just sort of show you this picture. This is an image of the blue ribbon, the blue fringe at the border of the garment. Inilah gambaran daripada jumbai biru. Now, in the Bible, you remember Jesus, there's a story in the Gospels that speaks of a woman who was bleeding for 12 years. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. And she began to think, if only I can touch the hem of if I can only touch the border of the garment of Jesus. Dan dia mulai berpikir, kalau saja saya bisa menyentuh ujung jubah Yesus. She believed that she would be healed. Dia percaya bahwa dia akan disembuhkan. So it's interesting, as she reached out and touched the border of the garment of Jesus, dan menariknya ketika dia mulai mengulurkan tangannya untuk menjamah ujung jubah Yesus. Jesus was born to Israelite people, so he, of course, also wore the same type of clothes. Yesus adalah seorang Yahudi, tentu saja dia memakai baju yang sama. And they all had this blue ribbon at the border of their garment. Dan mereka punya jumbai pada ujung jubah mereka. In other words, as this artist tries to depict, as she reaches out for the border of his garment, she actually is touching that border, which is the blue border of his garment. Dan sebagaimana yang digambarkan oleh pelukis ini, ketika dia mengulurkan tangannya, dia sebenarnya mau menjangkau punca jumbai pada baju Yesus. But the color blue was a reminder of obedience to God's commands. Warna biru adalah sebagai pengingat kepada penurutan hukum Tuhan. To faithfully obey the commands of the Lord. Menuruti dengan setia perintah Tuhan. The woman reaches out by faith. Perempuan ini menjamah dengan iman.
and touches the ribbon of blue, which is a symbol of the faithfulness of Jesus in keeping the commands. Dan menjangkau jumbai warna biru yang menyimbolkan kesetiaan Yesus kepada hukum. So it is her faith reaching out to that which symbolizes his faithfulness. Dan iman dari wanita ini menjangkau kesetiaan daripada Yesus. And when faith and faithfulness come together, a beautiful, beautiful miracle takes place. Dan ketika iman dan kesetiaan bersama-sama terjadi mujizat-mujizat. What a beautiful story, friends. Suatu cerita yang indah, saudara-saudara. Our last color, and we're going to go through this real quick. Our last color is purple. Warna yang terakhir adalah ungu. If you've played with colors, do you know how purple color is made? Kalau saudara suka mencampur warna, saudara tentunya tahu bagaimana supaya kita bisa menghasilkan warna ungu. How do you get the color purple? Bagaimana supaya bisa menghasilkan warna ungu? In other words, what I mean is if you don't have a purple color in your hand, a purple crayon or a color pen, how can you make purple? Dengan kata lain, kalau saudara tidak punya krayon warna ungu, bagaimana saudara bisa membuat warna ungu? Absolutely. You can make color by mixing blue and red. Ya, betul sekali. Saudara bisa menghasilkan warna ungu dengan menggabungkan warna merah dengan biru. Now, if you know anything about purple, purple is a color of royalty. Kalau saudara tahu bahwa warna ungu adalah warna kerajaan, ya. If you read Mark 15 verse 17, it tells us how Jesus was clothed with purple. They were making fun of him as king. Kalau saudara baca Markus 15 ayat 17, Yesus diberikan jubah ungu. Mereka sedang mengolok-olok dia. The text also tells us how they made a crown of thorns and put it on his head. They were really mocking him. Dan ayat itu juga mengatakan bagaimana mereka membuat mahkota duri. Mereka benar-benar mengolok-olok dia. But wait a minute. Purple represents royalty. This was a color worn by kings. Warna ungu adalah warna kerajaan, warna yang digunakan oleh raja. And they were mocking him by putting purple on him and making a crown, but a crown of thorns. Dan mereka mengolok-olok dia dengan memakaikan jubah ungu, juga dengan mahkota duri. Question is, pertanyaannya adalah, they were making fun of him. Mereka mengolok-olok dia, but they didn't recognize how is purple made. Tapi mereka tidak menyadari bagaimana warna ungu dihasilkan. Purple is made when blue and red mix together. Warna ungu terjadi ketika warna merah dan warna biru digabungkan. When blue, faithfulness, obedience. Ketika warna biru, yaitu kesetiaan. When it is mixed with red, which is sacrifice. Ketika digabungkan dengan warna merah yang melambangkan pengorbanan. When faithful obedience is mixed with sacrifice, what is produced is royalty. Ketika penurutan yang sempurna digabungkan dengan pengorbanan, maka yang dihasilkan adalah kerajaan. Do you think the veil is saying something to us about Jesus? Apakah menurut saudara bahwa tirai ini menyatakan sesuatu kepada kita tentang Yesus? Well, let's go find the answer in Hebrews chapter 10 and verse 20. Mari kita cari jawabannya di dalam Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. How beautiful. A new and living way.
betapa indah jalan yang baru dan yang hidup which Jesus, has consecrated for us. yang Yesus telah berikan kepada kita Through the veil, and the Bible says the veil, that is to say, his flesh. dan melalui tabir, tabir itu yaitu dirinya sendiri. So the Bible says the veil in the sanctuary actually represented the body of Jesus. Alkitab menyatakan bahwa tabir di dalam bait suci sebenarnya adalah mewakilkan Yesus sendiri, tubuhnya. In other words, the veil spoke of Jesus. Dengan kata lain, tirai itu melambangkan Yesus. In Jesus, we see the blue, we see his faithful obedience. Dan di dalam Yesus kita melihat warna biru, yaitu penurutannya yang sempurna. In Jesus, we see the red sacrifice that he gave for his people. Dalam Yesus kita melihat warna merah, yaitu pengorbanan yang diberikan untuk orang-orang. And of course, we see how he truly became royalty as a result. Dan kita melihat bahwa sebagai hasilnya dia benar-benar menjadi raja. No wonder Paul says in Philippians 2, verse 9 and 10, Pastor, if you'd like to read Philippians 2, 9 and 10. Dan tidak heran Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. You see, they were making fun of him. Ya, mereka mengolok-olok dia. But the Bible tells us there's coming a time when every knee will bow and acknowledge Jesus. Tapi Alkitab mengatakan bahwa akan ada waktunya bahwa setiap orang akan bertekuk lutut dalam nama Yesus. Friends, Hebrews 10:20 tells us Jesus has prepared a new and living way through his body, through his sacrifice. Ibrani 10 ayat 20 mengatakan bahwa dia telah menyediakan jalan yang baru dan hidup, yaitu tirai, yaitu tubuhnya. The veil represented Jesus. That's why when his body was torn on the cross, the veil also was torn in the sanctuary. Tirai itu melambangkan dirinya atau tubuhnya. Itu sebabnya ketika tubuhnya dibinasakan, maka juga tirai itu terbelah. Is there someone who wants to take the sacrifice of Jesus seriously? Apakah ada seseorang yang mau menghargai pengorbanan Yesus dengan sungguh-sungguh? Is there someone who says, Lord God, I thank you for the new and living way? Apakah ada yang mau mengatakan, Tuhan, saya berterima kasih dengan jalan yang baru dan yang hidup? Is there someone who wants to thank the Lord for Jesus, Apakah ada yang mau who through his faithful obedience, his sacrifice, and through royalty is calling us to be with him eternally? Dan apakah ada yang berterima kasih bahwa Yesus melalui pengorbanannya dan kesetiaan, penurutan yang sempurna mengundang kita untuk datang kepada hidup yang kekal. And he's calling us today, friends, to also live in faithful obedience, to live in sacrifice so that one day we too can be royalty with Jesus. Dan dia mengundang kita untuk penurutan yang sempurna dan juga pengorbanan, melalui pengorbanan, dan satu hari nanti kita pun akan menjadi raja. If that is you today, kalau itu adalah kerinduan saudara, I invite you, please, if you're able, to let us kneel and pray together. Saya mau mengundang saudara untuk berlutut. Kalau saudara bisa, berdoa bersama-sama. Dear Father in heaven, Bapa yang ada di surga, thank you, Lord. You are such a loving Father. terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. We thank you, God. You have ministered to us so mightily today.
Terima kasih karena Engkau telah melayani kami dengan luar biasa saat ini. Thank you for encouraging us through the sanctuary. Terima kasih untuk menguatkan kami melalui pelajaran bait suci. Thank you, Lord, for the new and living way Jesus has opened for us. Terima kasih Tuhan untuk jalan yang baru dan yang hidup yang disediakan oleh Yesus. And please help us to prepare, Lord, to spend eternity with you. Dan tolong kami untuk mempersiapkan diri menghabiskan waktu sepanjang masa kekekalan dengan Engkau. Thank you, Lord, for the example and the lessons of obedience, sacrifice, and loyalty. Terima kasih untuk teladan akan penurutan dan juga pengorbanan dan royalty. We pray, God, that you would prepare us, please. Kami berdoa agar Engkau mempersiapkan kami, Tuhan. Pray that you may prepare us to follow the example of Jesus. Berdoa agar Engkau menolong kami mengikuti teladan Yesus. Thank you for not leaving us, Lord. Terima kasih untuk tidak meninggalkan kami. Bless my brothers and sisters. Help them to embrace this message. Berkati semua saudara-saudara. Tolong mereka untuk menerima pekabaran ini. And prepare all of us, Lord, for your soon coming. Dan persiapkan kami semua untuk kedatangan-Mu yang segera. We thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. Amin. Terima kasih atas versional kitabnya yang dibawakan oleh Dr. Ronald Robin. Pada saat ini kita akan mendengarkan